वाहन मोदक भेट सामरकर्ण विलंबित पुत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र दीन विनायक पाद नमस्ते मूषिक वाहन मोदक भेट सामरकर्ण विलंबित पुत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र दीन विनायक पाद नमस्ते दीन विनायक पाद नमस्ते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा सिद्धि भवतु मे सदा नमस्ते महामाये श्रीपीठे पुरपूजिते शङ्खचक्र गदाधरे महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते महामाये श्रीपीठे पुरपूजिते शङ्खचक्र गदाधरे महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते साङ्गीतं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आकारं सङ्घटाराधिपम् आकारं सङ्घटाराधिपं नमस्तात्मेकं शिवं शिवं शिवं